Natapos nga nakakagpapawa na yana ang phase 2 han pag-instalar hin solar street lights nga nagkakantidad hin sobra sa 6 milyones ka pesos o 72 ka units. Hin solar street lights sa padayon nga pagpaniguro han administrasyon ni Mayor Gina Merilu nga mapalamrad ang mga national highways dinhi aton bungto. Ang mga kadalanan han barangay Magay, Buntay, San Roque, ngan Santo Niño nagpaparawan na yana, taliwan mahumana ni kaduha nga phase han pagpalaga nga una na nga gintikangan han national highways han barangay Bukol ngan Kalugko. Ang solar street lights dako kaupay ang may bubulig nga dahan mga ragihini nga mga agian agud malikyan ang mga aksidente ngan makakatipid gihapon kita ha konsumo ha kuryente. Magpapadayon ang ikatulo nga phase sini nga pitad ngadtuhan kadalanan han barangay Kabuynan ngan Bislig nga mas magpapalamrag pa han aton better ngan brighter nga tan-awan.